Jeevansathi Season 5 brought to you by Global IME Bank, Meri Unilai Muddati Khata. Global IME Bank, Sabai Ka Lagi Bank. Powered by Yasuda, your complete home solution. नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइमी मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवनसाथी सिजन 5 पार्वे यशोदा र मालविका सुब्बा। आजको यस एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लेट्स स्टार्ट द शो। दर्शकवृन्द, जीवनसाथी सिजन 5 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यहाँहरूको माया र साथको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ हामी। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई कि हामीले मायाका यति धेरै राम्रा कथाहरू हजुरको सामु हामीले पेश पनि गर्न पाएका छौँ र यहाँहरूले सहज त्यसलाई स्वीकारिदिनु पनि भएको छ। यस्तै अर्को मायाको कथा लिएर आएका छौँ आज हामी जीवनसाथीको यस एपिसोडमा। मिस वर्ल्डमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको नाम रोशन गर्नुभएकी र साथसाथै सर्वाधिक धेरै नै उहाँले पुरस्कार पनि पाउनु भएको, ब्युटी विथ द पर्पस अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको, एउटा टप मोस्ट पोजिसनमा पुग्नु भएकी मिस नेपाल 2013 इशानी श्रेष्ठ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै हुनुहुन्छ उहाँको जीवनसाथी एमडी अफ डिभी ग्रुप तरुण प्रताप शाह। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते इशानी तरुण, स्वागत छ यहाँलाई जीवनसाथीमा। आउनुहोस् न प्लिज। Thank you so much for taking time out and coming to the show. Thank you so much for having us here. एकदमै राम्रो देखिरहनु भएको छ आज, एकदमै मिलेको जोडी। बधाई छ यहाँहरुको, भर्खरै मात्रै विवाह सम्पन्न भएको छ हैन? कस्तो अनुभव भइरहेछ इशानीलाई? Everything feels so new. अब यति लामो समयसम्म तरुणलाई चिने पनि हुन्छ नि, एउटा डिफरेंट रोलमा देख्दाखेरि with emotions and family and a new relationship, the responsibilities ले गर्दा चाहिँ अलि overwhelming पनि भइरहेछ। But at the same time, अब फ्युचरमा के हुन्छ, के गर्ने त career wise, life, family, home, you know, everything is very exciting. So दुईटैको mix भइरहेछ। Yeah, it's a very new emotion, but I'm enjoying it. Okay. तरुणलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? Similar, हल्का pressure पनि उतिकै, because it's a whole legal status is changed भइसक्यो एक sense. I have two families now. Yeah. I had my one family, now I have Ishani's family. And then a lot of expectations, you know, and but I think it's going pretty smooth, funny, in sense, man. So overall, it's challenging plus amazing as well. A lot of mixed emotions, Banu. But going good. Thank you. यहाँको वेडिङ त एकदमै लामो पनि भएको थियो, त्यसको केही फोटोजहरु त हेर्छौँ हामी एकैछिनमा पनि हैन। Just before that, एउटा sort of curiosity पनि छ। मिस नेपालहरु मध्येबाट इशानीले सर्वाधिक एकदमै राम्रो गर्नुभएको मिस वर्ल्डमा पनि छ त्यो हैन, हिस्ट्री त्यसलाई हामीले डेफिनेटली नकार्न पनि मिल्दैन हैन। ब्युटी विथ द पर्पस जित्ने पहिलो मिस नेपाल पनि हुनुहुन्छ यहाँले जस पार्जन्ट्री लाइनमा एकदमै राम्रो नाम कमाउनु भएको छ, रोशन पनि गर्नु भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा तरुणसँग एंगेजमेन्टको न्यूजहरु आउँदा अनि अहिलेसम्म पनि मान्छे हु इज तरुण शाह भन्ने चाहिँ क्वेशन्स धेरै हुन्छ। हुन त तरुणले अलरेडी आफूले एस्टाब्लिश पनि गर्नु भइसकेको छ, यहाँको आफ्नो बिजनेस पनि छ, डिभी ग्रुप भनेर त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन। एजुकेसनमा एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ यहाँले। यहाँको बाल्यकाल कस्तो थियो र कहाँ पढ्नु भयो र प्लस कामको वाइज चाहिँ कसरी आफूले इन्भल्भ गरिरहनु भएको छ? Okay, so first, मेरो जन्म चाहिँ जनकपुरमा भएको छ. So हाम्रो whole family, हाम्रो whole forefathers, ancestors all are from जनकपुर. अनि म 5 वर्ष हुँदाखेरि मलाई हस्टेल पढाइदियो, बोर्डिङ स्कुल इन इन्डिया इन दार्जिलिङ. So I have studied 12 years in Darjeeling. त्यसपछि 2 वर्ष मेरो हाई स्कुल देहरादुनमा. त्यसपछि I went undergrad to Singapore for my bachelor's in business studies, management. त्यसपछि I got back. त्यसपछि मेरो master's was in Spain, MBA in entrepreneurship. After that, I lived in Dubai for 2.5 years. And त्यसपछि मात्रै म नेपाल आएँ. So म नेपाल actually moved in गरेको, I think it was in 2018. So म फर्केपछि I was already doing my own line of work पहिला दुबईमा and stuff like that. तर फर्केपछि I got involved in the core sectors of the group. So हाम्रो DV group जुन भन्नुभयो it's pretty diversified. हामी tradingमा छौँ, manufacturing, we're into media as well, education, hospitality, agro, retail store chains. So I'm handling all the services verticals of the group. So I'm handling 3 colleges and a school, all based in Kathmandu, a media company, Nepal Samay, a hotel here, and I'm a new project area, so metro market, retail stores. I'll be involved with that.
So hands are quite full. हामी त्यो देख्न सक्छौँ इशानीको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन होला किनभने इशानी अलिक प्राइभेट नै हुनुहुन्छ इन मोरल सेन्स त्यति मिडियामा पनि त्यति धेरै आउनु भएको छैन र मिडियामा त्यति काम पनि गर्नु भएको छैन इशानी आफै पनि एउटा फ्यामिली बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ होइन यहाँको लङ लाइन हिस्ट्री नै छ फ्यामिली बिजनेसमा भएको र फ्यामिली मेम्बर्सहरू थुप्रै डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा पनि काम गर्नुहुन्छ यहाँ आफैले पनि रत्न ग्रुप युएसएमा एज अ एमडी राइट काम गरिरहनु भएको छ काठमाडौँमा जन्मिनु हुर्किनु भयो तर अमेरिकामा नै धेरै बसेर होइन आफ्नो हाई स्कुल पनि त्यहाँ सकाउनु भयो आई थिङ्क तपाईँले मास्टर्स ओके त्यो पनि सकाउनु भयो अन्डर ग्राड पनि सकाउनु भयो सो सोर्ट अफ सिमिल्यारिटिज पनि छ यहाँ दुईजनाको एक प्रकारले हेर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो पनि एउटा कमन फ्याक्टर पनि हुनसक्छ इशानीको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो I had a very fun-filled childhood. म चाहिँ घरको ठुलो छोरी होइन ठुलो नातिनी ठुलो niece everything so I was very celebrated as a baby सबैले माया गर्ने सबैको घरमा बोलाउने हुन्छ नि सबैले एकदम फुर्काएर राख्ने अनि I would like to think that I'm my dad's favorite child. He says it too. So, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो बच्चा बेलामा एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो माम बाबाहरूले तर मामु was always very strict. So त्यो कुरा पनि थियो मैले नेपालमा I was born in Nepal म काठमाडौँमै जन्मेको हो अनि काठमाडौँमा त्रियोगा स्कुल गएँ अनि I have a lot of memories from there. त्यसपछि 5 years देखि lived in US and back here. So सधैँ आउने जाने भएकोले चाहिँ नेपालबाट कहिले पनि त्यो कनेक्सन चाहिँ छुटेन मलाई अनि जब म टिनेजर हुन थालेँ देन म एकदम टम्पोइस थिएँ I used to play basketball I was very rough हुन्छ नि I had a younger sister त्यतिखेर सानो अनि एकदम उसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने त्यसपछि मेरो स्मल ट्विन्स पनि आयो देन इट्स ओभर प्रोटेक्टिभ सो I had to be like very rough and tough अनि तर बास्केटबल खेल्दा खेल्दा I became a cheerleader अनि cheerleader हुँदाखेरि चाहिँ एकदम नक्कल पार्ने सुरु भयो तर regardless of all of this I always wanted to become a Miss Nepal मेरो एकदमै ठुलो ड्रिम थियो मिस नेपाल बन्नको लागि मैले कहिले साइकल पनि सिकिनँ मलाई लड्छ घाउ हुन्छ मलाई लिँदैन भन्ने डर हुन्थ्यो सो अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि मैले मिडल स्कुलदेखि चाहिँ कन्टिन्युसली अमेरिकामै पढाएँ हो सो मिडल स्कुल ह्यापन्ड हाई स्कुल भयो I did a little bit of college there and then I moved to Nepal for dentistry हुँदा मिस नेपाल जोइन गरेँ मिस वर्ल्ड ब्युटी विथ अ पर्पस अनि यो सबै सकेपछि I moved back home to my parents अनि उता बसेर I started working with my dad again अनि I again did my degree from there अनि त्यहाँबाट नेपाल चाहिँ वर्षको 2-3 चोटि आइरहन्थे सो त्यस्तै गरेर आइराख्दा त्यही बस्ने क्रममा नै यहाँको भेट भएको हैन सो ट्राइङ टु लिंक अप त्यसैले लिंक अप गर्दिहालौ न त भेरी क्विकली हजुरको फर्स्ट टाइम भेटको बारेमा के याद छ भने हैन एकदम डिस्टिंक्टिभली कसरी भेट भयो यहाँहरुको Can I say? So के भयो भने म काठमाडौँमा थिएँ अनि 2020 को डिसेम्बरमा आइरहेको थिएँ म सो मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने यहाँ 3 months बस्छु त्यसपछि I wanted to move to Bali for 3 months त्यसपछि चाहिँ समरको लागि घरै जान्छु 3 months पछि so total of 6 months पछि I wanted to be back home अनि I was not in the mood to date एकदम focused थिएँ I was very हुन्छ नि एकदम spirituality मेरो practice भइरहेको थियो एकदम like just friends very enriching this and that I cut out a lot of negativity from my life people habits everything so यो चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दा एकदम यो बानी एनरिच भएको थियो तर जब नेपाल आएँ मलाई चाहिँ I didn't want to meet anybody भने बसेँ तर तरुण ले चाहिँ एकजना हाम्रो म्युचुअल फ्रेन्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्नुभएको रहेछ भने इशानीसँग एउटा डेट फिक्स गर न भन्दैछ करेक्ट इज दैट करेक्ट Yeah, I mean I'd seen a post on social media so I just commented so तर मेरो साथीले भन्यो मलाई and I was like नाइ मलाई कोही भेट्नु मन छैन भने उलाई पनि थाहा थियो सो उले मलाई 1 month 1.5 month सम्म के पनि भनेन अनि त्यसपछि फेरि तरुणले चाहिँ प्लिज हुन्छ नि एउटा डेट सेट गरिदियो just say come on so ल ओके ल प्लिज हटाइदिउँ तर उले चाहिँ के भन्यो भने हैन एउटा तिमीहरु दुईजना कफी खान जाऊ हैन जुन भए पनि रेस्टुरेन्टमा and I'll just walk in as if I didn't know that you guys were already there and त्यसपछि तिमी चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भने इशानले मसँग छाडेर जाऊ and then I'll lead on from there भनेर उसको पुरै प्लान रहेछ कि and I was like नाइ मलाई भेट्नै मन छैन प्लिज त्यस्तो के पनि नगर भने मैले मेरो साथीलाई my friend told me everything what the plan was what Tarun was suggesting अनि त्यो भइरहेको थियो which never happened अनि एक दिन चाहिँ एकजना साथीको छोरीको बर्थडे पार्टीमा my friend who was planning who Tarun was talking to actually
took me to the party without letting me know. हामी नगरकोट जाने लेट्स गो भनेर लग्यो मलाई अनि म त आई वाज लिटरली वेयरिङ अ बिग स्वेट शर्ट हैन अनि बुट्स अब पार्टी जान रेडी थिएन हैन बिचबाट लिएर गयो अनि लिएर जाँदाखेरि एन्ड देन आई मेट तरुण देयर एट द पार्टी फर द फर्स्ट टाइम एन्ड देन यु कन्टिन्यू कस्तो थियो यहाँको इम्प्रेसन हुन त अब यहाँले कुन मनसायले त्यो भन्नुभएको थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन लेट्स नट गो देयर तर पहिलो पटक भेटिसकेपछि चाहिँ यहाँलाई कस्तो आभास भयो That whole day ko mood, mind frame completely different because ma ekdamai orko khalko mind frame ma the. I had a very amazing day that day. It was like one of the best days I've ever had because hamro euta corporate social responsibility hamle thulo euta fitness park kholeko थियो Naksal Narayan Road, biggest calisthenics park. त्यसपछि हाम्रो एउटा competition थियो inter college. Hamro staff versus something, I was part of the winning team there as well. And then it was an amazing party, a lot of alcohol pan थियो all of that. But when I saw Ishani and then we started the guff stuff, and then I felt like we really clicked off from the very first. I mean, I don't want to sound cheesy and stuff like that, but sometimes you feel the vibes, right? Very sense funny, and it was pretty amazing. And more feri ekdamai halka too high energy, and stuff like that. Ishani is so calm and all of that. So I don't know. I just found myself doing something like when she went to the toilet, I found myself waiting outside the toilet and stuff like that. I was like, oh my god, this is so cheesy. This guy is still here. I come out the bathroom and he's still here. So she thought that okay, you're pure acting, whatever. But then I just found myself doing that. So that's why I'm saying there was a connect. And then one thing led to the other. This was we all left for the party, and I'm 2 cars. We went towards Bodha, and then it was. And then it continued. Yeah, we lit up some butter lamps and we all of that, all our friends. Like all of the friends. And he came and sat right next to me. And I was just like this the whole time. That's the off-chair laxi, but I'm such an introvert. I don't think a lot of people know that. Yeah. But I'm very awkward when I'm with like a new set of people. And I'm very like comfortable in my own circle. Sano circle, so sano group of friends. And त्यति माने मलाई एकदम comfort हुन्छ अनि उ नयाँ मान्छे हैन. So मलाई त्यो हेर्न पनि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो के एकछिन. अनि तर he was trying to be very हुन्छ नि. I was just trying to have fun. Comfy अनि एकदम easy थियो कि उसँग चाहिँ vibe त्यो दिनको भनौं न. त्यसपछि कसरी रिलेशनशिप प्रोग्रेस भयो? हाम्रो relationship it wasn't like oh butterflies, we fell in love and then oh it's so cheesy and this and that. He was looking to get married and settle down. उसको एकदम पुरै खोजखाज भइरहेको थियो हैन who to get married to without the searchहरू गइरहेको थियो अनि मेरो चाहिँ in a very different हुन्छ नि mindset. It was January हैन हामी भेट्दाखेरि अनि I think February and we were like okay maybe is there a possibility of a relationship भन्ने जस्तो कुरा आयो. तर both of us we actually sat down and we had many discussions हुन्छ नि where I don't think अब हतपत रिलेशनशिपमा हुँदाखेरि पनि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरसम्म पनि हुँदैन कि त्यस्तो कुराहरू तर I just wanted to get it done because I did not want to waste my time. मेरो एकदम फोकस थियो and it was the same for him. It's so much going on with work and I don't think we were in a place where ल डेट गरौँ रमाइलो गरौँ and see where it goes. It's just like if it works, it works. If it doesn't, then it doesn't. So in Boston, we listed down like our core values and principles and family values. Our kids are the life, but the kids are in the how am I going to fit into his life and his family, and how is he going to fit into my life and my family? How are our families going to fit in together? So a lot of discussions happened, and then we gave it a thought of like, okay, maybe there's a possibility of a relationship. But यस्तो पनि थियो कि हाम्रो चाहिँ रिलेसनशिपमा चाहिँ कति बस्ने and then बिहा कहिलेसम्म गर्ने हैन. We didn't want to be like म फेरि अमेरिका पनि फिर्ता जानु थियो तर यता र उता चाहिँ गर्नै मन थिएन. So it was approached with a lot of thinking and very uncomfortable discussions. Practical, yeah, but very practical. त्यो एक प्रकारले राम्रो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने म धेरै भन्छु नेपाली कन्टेक्स्टमा एशियन कन्टेक्स्टमा हामीले म्यारेजलाई रोमान्टिसाइज पनि गर्छौँ हैन. सो त्यो रोमान्सलाई असाइडमा राखेर एट द एन्ड अफ द डे रियालिटी भनेको त रियलिस्टिकली बाँच्नु नै जरुरी हुन्छ. अनि त्यो एक प्रकारले तपाईहरु दुवैजनाको त्यो के भन्छ नि एउटा विश्वासमा र अन्डरस्ट्यान्डिङमा यहाँहरूले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनु भएको छ. एकदम राम्रो कुरा गर्नु. आई थिंक धेरै जनाले सिक्नुपर्ने पनि कुरा हो जस्तो लाग्छ हैन. एन्ड एनीवेज अन
on that note, हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्न चाहन्छौँ है त एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन भइरहेछ आज हामीसँग हुनुहुन्छ फर्मर मिस नेपाल इशानी श्रेष्ठ र हामीसँग हुनुहुन्छ डीवी ग्रुपका एमडी तरुण प्रताप शाह कतै नजानु होला विल बी राइट ब्याक पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आर्मी मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवनसाथी सिजन 5 पार्ट बाई यशोदा आज हामीसँग इशानी र तरुणसँग भर्खरै विवाहमा गाँसिनु भएको छ बाँधिनु भएको छ गाँसिनु भएको छ हैन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन मलाई गर्न मन लागेको यहाँको इन्टरकास्ट पनि हो सिमिलर ब्याकग्राउन्ड्स भए पनि एट द एन्ड अफ द डे ठाउँले होला या कास्टले होला सो त्यसले कतिको डिफरेन्स लिएर आयो इनिसियली र अहिले कसरी तपाईहरुले त्यसलाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ Well, I think that thing really makes a difference because at least Nepal context, that Zat or why it really significant is because the deep level of comfort there is a family values, sochayma, tor tarika and stuff like that. So that was there. Tara shuru dekhi, I mean, both our parents, it was never a sticking point. Definitely, Ishani is never taraiko. So hamro the sticking point kahle thena, like in a way that just when I approached मेरो घरमा फर्स्ट पहिले त मैले आफ्नो घरमा अप्रोच पनि गरेँ प्यारलली नै थियो मोर लेस बट देन द सुरुको रियाक्सन वाज नेभर लाइक वाउ टाइपको थिएन इट वाज अलवेज अबाउट द पर्सनालिटी एन्ड द क्यारेक्टर हुन्छ नेचर अफ द पर्सन एक सेन्समा सो थोरै डिस्कम्फर्ट थियो होला ओहो साँच्चै भनेर थियो एकछिन बट देन इट नेभर प्रोग्रेस बियोन्ड द्याट बट देन अगेन पेरेन्ट्स वर लाइक एटलिस्ट अन माई साइड अफ पेरेन्ट्स वर लाइक ठीक छ नि त if you think she is the one, if you think she meets all your expectations and what you want in your future, this that, so ठिकै छ नि त it went along those lines and I think Ishani ko pani more or less they knowing how choosy and picky Ishani is, so if she has come to that point there must definitely be that, so कुरा चाहिँ more or less त्यही angles मै थियो but then again main thing was during the wedding time a lot of certain expectations. The reason when you mentioned it was a long wedding is because duite reception, there was no common reception. Like a lot of things. So the positive side of it was both the families wanted to enjoy both of their traditions. So both sides could have fun and all could be like integrated. Ek sense ma. So yeah, like respect traditions. Exactly. So त्यो factor थियो. So कतै न कतै lot of people like you पनि ओहो धेरै लामो भयो थाकिन्छ and all of that. But then again, I was the one who told, let's do this, man. Let's go. It's going to be a marathon. You're going to have strong endurance. And he so went in that whole endurance party mode, like one big grand party type of mode. But anyway, so after all of that, and after the wedding as well, I think thore sensitivities to bhayalcha, mom side ma this that, but it was not along the lines of intercaste, no, it was just along the lines ki thore expectations of kuraharu hola. I don't know about that, but as to what I have seen and observed, it's all good, happy. Yeah. Amazing, very supportive, both sides, so that's that. That's really good to hear. एकदम खुसी लाग्यो सुनेर यहाँको जीवनका केही चित्रहरू छन् हामीसँग त्यो एकपटक हेरौँ है त यसको पछाडि केही स्टोरी छ भर्खर डेट गर्दाखेरि जस्तो फोटो भर्खर हैन this was the first day we met. Was it Buddhapur or was it in I'm not sure where it was, but after coming back first from day? Bangla, yeah, first day. So we were like a whole group. First day ma ta sarai angaloमा छ त फेरि यस्तो अघि कन्भर्सेसन सुन्दाखेरि after Bodha, look at me, how close am I? After Bodha. It was after Bodha. We were a whole group. It was my friend, her husband, and her brother who's visiting from the US. And we all wanted to, it was our plan. He joined, he was welcomed to join us. So त्यहाँ गयो अनि my friend was like, because she was the one who initiated it, she's like, look, if it goes somewhere, I want to remember this night. Oh, wow. So she took this picture. Okay. And I'm glad that she did, because and she didn't send it to me for like 3 months, I think. I didn't have it, and I didn't, until we properly got into a relationship, we didn't get the pictures until then. So it was just like a quick, let's take a picture, because I was also taking pictures with her, and then she's like, you guys need to get into a picture together. But this is our first picture together. Oh, so sweet. Yeah. Oh my God. This was in the Mukh Herneko din. On the 12th day of the wedding. Yeah. So, no, 12th day ka, 12 तारिक 10 तारिक चाहिँ
reception थियो on the 12th. So this was at my So home. yo some So this was that the ring game. So हाम्रो culture ma tradition ma we have this your ring. औँठी खोज्नु पर्ने हैन कसले फर्स्टमा भेट्टा हुन्छ त्यसै Exactly. विजेता हुन्छ के पाउँछ प्राइज चाहिँ Price the I didn't get any. So out of 3 yeah she won. Price the the recognition wow. You know. Yeah. So apparently के भन्नु भएको थियो भने मलाई चाहिँ एटा दिदीहरुले चाहिँ जसले रिङ पाउँछ धेरै she has like the control over the wedding and she Okay. kind of or the relationship भनेर भन्नु भएको थियो अनि Dominance was the word that was used. अनि patriarchal भयो त्यो हामीलाई अलि गाह्रो Exactly, and then she won. and then I won. Dominance. So I was like I have to win this. आउँठी त मेरै हो. So But it was a really fun moment. उसले एकचोटि जितेको थियो त्यो पनि हैन मैले यस्तो गरिरहेको थिएँ उसको लेफ्ट ह्यान्डले मेरो राइट ह्यान्ड समातेर रिङ फुक्या हो कि मेरो त्यो रिङ मेरो हातमै थियो and then I was like come on that's the exact picture हे भइरहेको हो कि म त अर्को फोटो पनि हेरौँ न यो त अनाउन्समेन्टको हजुर अनाउन्समेन्टको पिक्चर्स So you want to hear a little bit of back? So you can see my face. I was really forced. मलाई काममा जानु पर्ने थियो. She dragged me. We have to go for pre-wedding photo shoot and all of that. I had so many meetings. So she promised me only 1 hour. ल छिटो गयो त्यहाँ फेरि 1 hour became 2 hours and poses यताउति. So actually I was just really come on man. I was in that mind frame. And then she was all poses, smiling, and then I realized shit. I also got a pose. That's how my anger turned into you know. And then I was trying to smile after. मैले अप अन्टिल तपाईले भनेसम्म मैले यादै गरेको थिइनँ यो हेरे अब सोशल मिडियामा हेर्न त हेरे हो हैन तर हेर्दा चाहिँ ओ कस्तो राम्रो फोटो हेरेछ अहिले एन्ड देन तपाईले भनेपछि अहिले बल्ल याद भयो एकदम torture. नहीं torture कुन सेन्स भन्दाखेरि I would rather be in work. आज घर गएर खेल torture यस्तो राम्रो मेमोरिज त्यसलाई म बुझाइदिन्छु त्यो फोटो नखिच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको त्यो गर्नुपर्छ यस्तो भन्ने त्यो बानी हुँदैन नि त अनि त्यो भएर त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल बनाउँदैन त्यसरी बुझ्नु पर्ला अनि आजकल आई थिङ्क यङ कपल्सहरूलाई एक प्रकारको एउटा प्रेसर पनि छ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ फोटो सुटहरू पनि गर्नुपर्ने डेजिग्नेटेड फोटो सुट चाहिँ पनि एउटा इभेन्टको यस्तो एउटा इभेन्टको यस्तो एउटा इभेन्टको यस्तो अनि मिडियामा काम गरिरहेको छैन फोटोहरू सुटहरू गर्ने बानी छैन भने चाहिँ अलिकति एक प्रकारको इरिटेसन पनि त्यसलाई मैले बुझेँ त्यही भयो होला त्यही नै हो मलाई चाहिँ लाइक मेरो रिलेसनसिपहरू एभ्रिथिङ हेज बिन सो प्राइभेट फर मी होइन मलाई अनाउन्समेन्ट चाहिँ एकदम ठुलो मजाले हुन्छ नि दिस इज द गाय लाइक आइ एम म्यारिङ दिस म्यान लुक एट हिम भनेर गर्नु मन थियो कि एकदमै नै अब एकदमै त जस्ट पोस्ट अन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक सो उसलाई गर्नै लगाएको मैले यो त हात समातेरै भयो पनि उसको अनुहारमा देखिरहेको थियो सो मोस्ट अफ द पिक्चर्स फ्रम द्याट डे इज लाइक ऊ कि त मेरो कपाल पछाडि लुकिरहेछ होइन कि त ऊ साई भएर तल हेरेको खालि हेर्दाखेरि रोमान्टिक देखिन्छ रोमान्टिक पोजेस या इट वाज माई क्रिएटिभिटी होइन अनि पछाडिबाट यस्तो छोप्ने खालि त्यस्तो गरेको थियो Ishani sister, cousin Sienna. Yeah, Sienna, my cousin took all of the pictures. Everything, and it was quite a moment because I don't know how to respond to that thing. How long should I continue my expression? And if you would say, "Take some angle, buzne," so it was interesting for me. अर्को कन्भर्सेसन्स नि जस्तै फिल्ड सिमिलर छ यहाँहरूको त्यही पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति फरक छ जस्तै ग्ल्याम फिल्डमा सोर अफ इशानीको अलिअलि इन्ट्रेस्ट पनि छ झुकाव पनि छ हुन त बिजनेस साइडबाट पनि हुनुहुन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ अब यहाँले कसरी लिएर जाने सोच्नु भएको छ इन द फ्युचर आई थिङ्क मलाई चाहिँ मिस नेपालमा इन्भल्भ भएर पनि स्टिल अ मिस नेपाल अनि एसोसिएसन्सहरू अहिलेसम्म हुन्छ जस्ट लाइक कमिङ टु दिस टिभी सो होइन अब कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट दिएर फोटो हालिदिन्छु मैले अनि उसलाई चाहिँ हि इज अल्सो एन कस्तो भन्यो he's a little shy, even though he's an extroverted, high energetic, all not of a social that. media person. He's not a massive social media person. So, मेरो त्यत्रो अब interested to come back into the glamour industry or media. I would like to be associated. I still do trainings and Miss Nepal, Miss Universe Nepal ma pani involved too. But this to run some of the glamour industry ma I don't see a future for myself. I've never seen a future for myself. I don't think I'm that good with it. त्यो कारणले चाहिँ I don't think त्यस्तो अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यति तर एडजस्टमेन्ट चाहिँ भइरहेछ. I think sometimes he gets really overwhelmed. भनौँ न
एकैचोटि अब यति धेरै स्टोरी भ्युज आउने होइन यति धेरै लाइक्स अनि ऱ्यान्डम पिपल अब उसको लागि होइन स्ट्रेन्जर्स विशिङ हिम ह्याप्पी बर्थडे ओर आस्किङ क्वेसन्स फर हिम उसलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ तर म त आई रियली लाइक टु इन्डल्ज सोसियल मिडियामा टु कनेक्ट विथ अल अफ माई फलोवर्स अनि कम भए पनि आई ट्राई माई बेस्ट सो त्योभन्दा धेरै त मेरो अरू खासै त्यस्तो यहाँहरूसँगै काम गर्ने इन पार्टनरशिप इन टर्म्स अफ बिजनेस प्लान्स छ So actually, I'll continue that part. Conversation took off to social media mode. So actually, Shuruma, among many things, what she liked about me, I have my reasons why I liked her, definitely. मैले सोध्नु नि पर्ने क्वेसन एकदमै सजिलो छ उहाँले नै क्वेसन आन्सर दिइरहनु भएको छ मैले सोध्नै परेन भनेको क्या त्यो क्वेसन No, you can ask the question again. फेरि answer. So your पार्टमा चाहिँ education sector so I'm handling. So we've got I think about 2,200 students maybe. Treat in school, treat in college, Shubhashri College, which is right around, not too far from your thing, and that Shepherd as well. And so this whole angle was, see, when we talk about education, it's about value adding in someone's life, Your life ma because of prabhav part makes sense, man. Technically what Ishani also did after her, pageantry season, your Project Smile and stuff like that, where she tried to make a difference. The whole key point is making a difference. On that context, I think she also, starting she probably felt that tomorrow I can even probably see myself working with him. Right? Education is not the end, it's one of our sectors. I'm also involved in other sectors. Value. Then I also saw, yeah, Ishani, sure, man, you can be a part of it, all of that. Because it's a vast field, your whole line, it's a 4 years journey of students. So I'm sure Kati will fit in. Because technically we'll see Miss Nepal's journey when she used to train and stuff like that. Project Smile kuraharu and हामी पनि अब DV education को we've got DV foundation as well where हामीले आफ्नो CSRs हरु गर्छौं सामाजिक जिम्मेवारी भन्छौं CS corporate social. So we've built actually 5-6 parks all across Nepal. Project Temple को उसमा calisthenics park. So similarly अरु पनि कुराहरु छन्. So tomorrow even she could be associated with that and lead that front. Budget हुन्छ हाम्रो कुनै अभियान गर्छौं for the good of the society and stuff like that. So a lot of common points so I think primarily त्यो connect factor पनि थियो. Like for example right now post wedding asking about Ishani level ke garla future ma so definitely she'll be involved with me. The plan as of now is she'll be part of Shubhashri as well. So bistare entry, but that will be the sector she would be. That tele garda what happens that even I can take a step back and focus on other bigger things as well. So त्यो चाहिँ common कुरा. That's great. Hopefully यहाँहरुको जुन संगम छ बिजनेसको संगम चाहिँ राम्रोसँग नै अगाडि बढ्छ होला भन्ने आशा गर्दछु. On that note, we'll take a short break है त. र छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ. हामीसँग अझै कन्टेन्टहरु आउँदै नै छ. कतै नजानु होला. We'll be right back. पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमई मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवनसाथी सीजन 5 पार्ट बाइ यशिता मालविका सुब्बा. सो यहाँ दुवैजनालाई भिडियो मेसेजहरु पठाउनु भएको छ. यहाँहरुले चिन्नु हुने नै व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ. लेट्स ह्याभ अ लुक. त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौं. तरुणले चाहिँ उसले चाहिँ उसको लाइफ पार्टनर चुज गर्ने प्रोसेसमा साथी खोज्ने प्रोसेसमा उसले चाहिँ आफ्नो लाइफ पार्टनरको कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पुरै लिस्टै बनाएको थियो. अनि मेरो विचारमा इशानीले त 101% नै मिलायो जस्तो लाग्छ. As a couple, they do complement each other. They are dynamic together and so happy in love. अविस्मरणीय क्षण चाहिँ तरुणबाबुसँग मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम कुरा गर्दाखेरि लाग्यो मलाई. एकैचोटि इशानले फोनमा कुरा गरायो मलाई. अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम एकछिन एक दुई मिनेट कुरा गर्दै मलाई चाहिँ एकदम क्लोज फिल भयो. एकदम चाहिँ पहिलेदेखि चिनेको जस्तो लाग्यो मलाई. म चाहिँ एकदम सञ्जीव दत्त फ्यान. अनि सञ्जीव दत्त र तरुण चाहिँ लाइक ब्रदर जस्तै रिलेसन रहेछ. उहाँको आफ्नै ब्रदर जस्तै रहेछ. त्यो भएकोले म त झनै खुसी भएँ. मलाई इशानीको अविस्मरणीय क्षण भनेको 2013 सालमा जब म यहाँ आएँ अमेरिकाबाट मिस नेपाल घुम्न गइरहेको थियो. अनि म यता आएँ इशानीको मिस नेपाल प्रोग्राम हेर्न आएँ. जब मिस नेपाल भयो त्यो त मेरो लागि त्यो चाहिँ एकदमै अविस्मरणीय क्षणै भयो. इशानीको लाइफको भनौँ मेरो लाइफको नै एकदम अविस्मरणीय क्षण चाहिँ त्यही पनि हो इशानीको सम्बन्धी चाहिँ. त्यसै गरेर इशानीसँग अविस्मरणीय क्षण चाहिँ मेरो मिस नेपाल भइसकेपछि फर्स्ट टाइम टिभीले नेपाल टेलिभिजनले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि
उसले चाहिँ भनेको रहेछ सबभन्दा पहिला को सम्झ्यो इशानी भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मेरो बाबा सम्झ्यो भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम अविस्मरणीय क्षण थियो इशानी जोडीमा एकदम मिलेको हुनुहुन्छ दुवैजनाको पर्सनालिटीले पनि एकाअर्कालाई एकदम कम्प्लिमेन्ट गरेको जस्तो लाग्छ First of all, they're both very good-looking people and very good human beings as well. The main Tarun's very outgoing and he loves to talk to people and Ishani Shrestha Tarun, that's a quiet just like she really enjoys talking to people and he has families and open romance. I think it has to be Tarun. I have seen the efforts that he puts into a relationship and I have seen the sparkle in his eyes as well. Perfect. Caring ko bare ma ta ek arkama दुई जनै केयरिङ छ एक आपसमा केयरिङ गर्छ केयरिङमा त मेरो छोरी पहिलेदेखि नै सानसानो बच्चाहरूलाई बुढापाका प्यारेन्ट्सहरूलाई धेरै केयर गर्ने खालको मेरो छोरी छ त्यसै तरुण बाबु पनि अहिले राम्रो केयरिङ गर्ने ह्याबिट भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ साह्रै खुसी लागेको छ मलाई यो विषय हेर्दाखेरि अब दुवैजना रोमान्टिक हुनुहुन्छ हैन अब बडी र कम कसरी मेजर गर्ने त थाहा भएन तर तरुण चाहिँ अलि सुरुमा गफाडी जस्तो भएर हो क्या उ चाहिँ अलिकति रोमान्टिक देखिन्छ memorable moment चाहिँ नमोबुद्ध गाथे one weekend अनि त्यति बेलाको एकदमै मेमोरेबल मोमेन्ट चाहिँ उहाँहरुको त्यो वेडिङको लागि ह्याशट्याग के राख्ने भनेर हामीले एकदमै यसमा एकदम राति बसेर हामी डिस्कसनहरु गर्यौं डिनर टाइममा त्यसपछि अनि बिहानै स्नेहले चाहिँ यसको ह्याशट्याग इट्स मेन्ट टु बी भनेर हामीले त्यति बेलै त्यो ह्याशट्याग चाहिँ we come up with hashtag actually stay अनि त्यति बेला चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो सो त्यो ट्रिप चाहिँ त्यो ह्याशट्याग को लागि गरे जस्तो पनि भयो एकछिन brainstorming hashtag yeah exactly मेरो छोरी ज्वाइँलाई सधैँ सधैँको लागि चाहिँ शुभ आशीर्वाद छ उनीहरुको दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुखी रहोस् सधैँ खुसी रहोस् दुईजना भन्ने मै यो आज सन्देश दिएर शुभ आशीर्वाद दिन चाहन्छु सुख दुःखमा सधैँ साथ रहोस् एकदम राम्ररी जिन्दगी बिताओस् दुईजना सधैँ खुसी रहोस् भगवानको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् दुईजना So sweet, everybody. My cheeks hurt from smiling so much. Photos पठाउनु भइरहेको थियो ठ्याक्कै त्यो रेकर्डिङ टाइम but no one sent the video. Thank God. First time is pretty. नत्र रमाइलो हुँदैन हैन सरप्राइज फ्याक्टर नै हुँदैन सो हाम्रो सुरुमा एउटा थोरै हामी क्लास वर्क गर्छौं है त हरेक चोटि दिँदाखेरि कस्तो टिचर्स फिल हुन्छ नि Exactly. ओके सो यहाँहरुलाई दुवैजनालाई म के क्राइटेरियाहरु दिन्छु त्यो क्राइटेरियाहरु मध्येमा आफ्नो पार्टनरलाई यहाँहरुले कसरी हेर्नु भएको छ जस्ट वन लाइनरमा पहिलो कुरा चाहिँ एकदम रोमान्टिक दुईजनामा को रोमान्टिक हुनुहुन्छ र छ भने चाहिँ कसरी रोमान्टिक भएको छ त जस्ट वन लाइनर के कुराले गर्दा रोमान्टिक हुनुहुन्छ त्यस्तो नाम पनि लेख्नु पर्दैन के भयो रोक्नै सकेन त म त ला so funny all right are you done Ishani लेख्नु भएको छ Tarun always makes me smile के लेख्नु effort regardless of situation plans dates lots of looking out for each other makes me coffee Tarun के लेख्नु भएको छ Ishani because she approaches and makes living beautiful अब मैले यसलाई बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ is a small details in our everyday habits and way of life for example small things from candles dekhi liera when she's making food last food ko touch ups dekhi liera these are small details that really gives me that amazing feeling you know that wow factorness so मैले describe गर्न सकिन last time I'm nervous about no worries all right but it's definitely from my side तपाईको usually के कुरामा discussions या झगडा पर्छ There is such a quick. I think everything will fall under this. Okay, let's see it then. High energy. I wanted to drop something. What did you write? Huh? What did you write? As a kid, Zane.
Sometimes you're just there and you're saying that, and then she's like, that's it, you'll never come with options, you're always asking, this may also, like somebody Okay. talk about. Then let's move on to the next question. So, के गरी त्यस्तै बेलामा बोलचाल भएन रिस उठ्यो भने फर्स्टमा कसले पकाउनुहुन्छ र कसरी पकाउनुहुन्छ? Ready? Yeah. Mostly Tarun, but I also make an effort. Take no answer, Ale. Tarun, what do you Tarun. Small, funny call. That's very true. Confidence attempt. He makes me laugh a lot, and he's very sweet all the time. And I've never been that much of a person like, oh, ठिक्क पारेर पकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ म कहिले भएन. जे छ त्यो हो, त्यो right हो, त्यो wrong हो, हैन भन्ने मान्छे. तर he's, I think, one of the very few people in my life for whom I can always make that effort and make changes constantly. And I've never done that in my life. So he's. So your romance department चाहिँ कस्तो छ भने it's सबैको आफ्नो आइडियोलोजिजहरु हुन्छ पक्कै पनि हैन अनि मायाका भावहरु प्रकट गर्ने त्यो देखाउने तरिका पनि सधैँ फरक हुन्छ हाम्रो जीवन साथीमा चाहिँ हामी युजुअली कपल्सहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्छौं भने तपाईले ईशानीको लागि के मायाका भावहरु भनिदिनु भयो भने चाहिँ एकदम हाम्रो दर्शकहरु खुसी हुनुहुन्छ. Okay, firstly, looking forward तिमीसँग पुरै lifelong traveling को लागि रमाइलो गर्नुलाई हैन. Reciprocation. She's going to reply back to that. Yeah, I'm waiting for more. Looking forward to an amazing कस्तो भनौं हाम्रो दुई जनाको family सँगको एकदम deep सम्बन्ध. Yeah. An amazing family life together ahead. Looking forward to getting all the lovely delicious cooking and amazing food from your end. Yeah. The same kind of spark that you look into my eyes हुन्छ नि lifelong को लागि त्यस्तो खालको spark हेर्नु पाओस् हैन. Early morning हुन्छ नि hot water with coffee पाउन सकौं हैन. अनि के रे अनि म पनि तिमीलाई in return all the time खुशी राख्न सकौं हैन. अनि anything in particular? Whatever you want to say. Lifelong happiness दिन सकौं तिमीलाई. Thank you. I always have this in my prayers buddy, among other things that I pray for. That's all. Thank you. Alright, so thank you for everything that you've done for us so far. You've been very patient with me because I'm very like black and white as a person and many gray matters or you keep that patient and point out so even the both of us are very short-tempered but the fun part is we get to make up and kiss each other and then like take each other out on dates and stuff like that. So I think I see that as a good point as well. Otherwise, life would have been very boring. But thank you for always, family mapani, timro side of the family, mirror side of the family. Thank you for spending time with my parents and my siblings because they mean, everything to me. And thank you for always making promises and keeping them. And really excited to travel the world with you as well and looking forward for everything with you and I love you. Alright, thanks. So sweet. A romantic moment. We'll be taking a short quick commercial break. We'll be right back. पुनः स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल आइएमए मेरी उनीलाई प्रेजेन्ट्स जीवनसाथी सीजन 5 पार्ट बाइ यशोदा र हामी अहिले छौं गेम टाइममा. सो यो गेम टाइममा चाहिँ दिस इज नाउ ईशानी भर्सेस तरुण. अघिसम्म ईशानी तरुण एउटै हुनुहुन्थ्यो हैन #meant_to_be भनेर बट अब चाहिँ ईशानी भर्सेस तरुण हुन्छ. सो फर्स्ट इज ग्लोबल आइएमए को मेरी उनीलाई गेम सेगमेन्ट हो यो. यसमा चाहिँ हामी के खेलाउँछौँ दिस इज वन अफ माई फेभरेट गेम्स डम शरेट्स. इफ दिस नेपाली वर्ड छ भनेदेखि चाहिँ ढाका टोपी इंग्लिश वर्ड छ भने चाहिँ टाई है. दिस इज योर्स. One by one हेर्नुस् त्यसपछि लुकाएर तल राख्नु होला है त. Let's start with the first one. English. Key. Tab. Mobile phone. Phone, cell phone, iPhone. Instagram, social media. Cue you. Social media. Instagram. Story. Post. Facebook. TikTok. Yeah, TikTok. Hey, TikTok. Million. Next. Nepali. Nepal ढाका टोपी. राष्ट्रगाना. ताली. तलवार. Army, police, battalion. Oh my god.
Mr. Pal. Army Rimal though. Yeah. English. Love. Miss World. Beauty with a purpose. Yay! Okay. Here is Ishani go. Okay. Let's start with the first one. Okay. English. Yeah. Phone scrolling. Social media. TikTok, Facebook, Instagram. Yeah. Instagram. Next. English. Me. Abroad, studying later. One of the countries. Travel. Exposure. I don't know. Come again. Me. And what? Suit. Computer working professional entrepreneur. Okay. Very fast, eh, Lala? Me. English word. Driving. Tesla. Tesla ko arko word? No. Another EV. Merc. Range. Half. Tesla. Gadi. Okay, car. Sports car. Driving. Traveling. T. Tata. Tesla. Tata. Tesla. Okay, fine. Tesla. Electric vehicles. Electric. Cars. Fuel cars. Tesla. You said Tesla. Okay, Tesla stuck. What is it? It's an electric vehicle. Elon Musk. Yeah. Elon Musk, that's the word. अब यहाँ डिसिजन चाहिँ मैले गर्नुपर्छ हैन कसले जित्छ भनेर एकदमै गाह्रो भयो मलाई किनभने सुरुको फर्स्टमा त तरुले एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो लास्टको पार्टमा अलिकति भयो अगाडिको सुरुमा फेरि सटनमा सो व्हाट I'll do is both of you are winners for the first segment and this is an electric kettle from Yashuda. This is for both of you. Thank wow. you. Well, I would say Here. I would say coffee's on for us. There's another gift as well. Thank you. Congratulations. Okay, next is the rapid fire round. यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एकअर्काकै बारेमा प्रश्न सोध्छु. सो तरुणलाई इशानीको बारेमा सोध्छु, इशानीलाई तरुणको बारेमा सोध्छु. सो आफ्नो पार्टनरले सही जवाफ दिनु भयो भने चाहिँ यो देखाइदिनु होला, गलत जवाफ भयो भने चाहिँ यो देखाइदिनु होला. अनि गलत जवाफ भयो भने चाहिँ यो देखाएर राइट आन्सर के हो भनेर भनिदिनु होला है त. सो मैले तरुणलाई फर्स्टमा सोधेँ ल. सो इशानीलाई मैले यो दिएँ. Okay, Tarun, are you ready? Yeah. ल. इशानीलाई मन पर्ने इंटरनेशनल पेजेन्ट विनर. Amelia Vega. One of them. Okay. Yeah. उहाँलाई मन पर्ने ठाउँ नेपालको. पोखरा. उहाँलाई मन पर्ने मिस नेपाल त्यसमा मेरो नाम चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाइदैन besides that. Okay. एकजनाको नाम लिनु पर्दा. Okay, I think that would be Shrishti. One of them. Falls, I love all of them. All of them. Oh my god. Okay. उहाँलाई मन पर्ने fashion designer. Local, international. Local कुरा गर्नु. Local. I think I keep hearing this name, Manish Rai. I think it's Manish Rai. Yeah. Manish and Odni. I'm wearing Odni today. Okay. उहाँलाई मन पर्ने perfume. One पर्ने perfume. It could be TNG light blue or she has quite many, a few of them. Okay. ठिक छ. Great. 5 मा 4 भयो. उहाँलाई पास गरिदिनु होला. Wow. Miss Nepal's probably have all of them. ल इशानीको लागि तरुणको तर्फबाट प्रश्न छ. तरुणलाई मन पर्ने कार besides Tesla. I'm Range Rover. Wow. Yeah. Correct. Okay. उहाँलाई मन पर्ने watch. Brigade that he's wearing right now. Yeah. एकदम easy question राखेँ क्या मैले. Okay. मन पर्ने नेपाली business person. I think Bibash Bhandari. We just met him yesterday as well. Yeah. He's very inspired by him. मन पर्ने नेता. Local or international? नेपाली. Hold on. I don't know that one. I think there was Exana. He had attended our wedding, but I'm not sure. He's from Janakpur. But he may not be in the favorite list. But if I were to tell, I have a big respect for Gagan. Okay. Okay. That's very easy. मन पर्ने educationist. नेपाली. Someone who is from the education sector. Family को नाम लिनु पाइदैन. Oh, I almost said uncle, but education sector, but
Actually passed. He's never discussed to me about that. Something new. Go on, Barsayala. When you say educationist, you mean somebody from the industry? Education sector. My team of all my college, I can have few names actually, you know. So it's could be my vice principal in Shepherd College, Kavita ma'am, Ms. Ritu Nepani, she's the chief of operations of DV Education. Then Ali recently, I cannot take that name. So I'm all the, you know, there are quite many names. So the afternoon team races on family, team, but that's fine. Okay. Anyways, you round it, Tarun Lene jitnu bhacha hai. Congratulations. Thank you. A gift race. Answer the rice cooker. Yummy. Thank you so much. Thank you. Taparko many cooking adventures ko lagi. And this is from Global IME as well. Thank you. You would say Global IME र जीवनसाथी को तर्फबाट यो तपाईहरुलाई मागेको छु. Oh, that's beautiful. Thank you so much. Thank you. कस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स तरुण यहाँको मोर or less यस्तो सेटमा त पहिलो पटक नै थियो हैन अन्त नर्भस नै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा सो आई होप हाम्रो यो इन्टरभ्यु त राम्रै गयो होला. Very nice. It's an amazing experience. And I think you did a fantastic job. And you really put us whole amazing comfort thing. And I know behind the scenes also how you're coordinating with Ishani, the whole sub kurako lagi. So tapaiko part ekdamai pivotal and important थियो for making us all comfortable and putting up this amazing show. So thank you as well. Thank you so much दुबै जनालाई. यसरी नै सधैँ खुसी रहनुहोस्. झगडा त परिहाल्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर माया भने सधैँ रहिरहोस्. मेरो शुभकामना साथै हाम्रो टिमको तर्फबाट एकदमै शुभकामना. Thank you so much for coming. Thank you so much for the whole team. Thank you. Yeah, thank you the whole team for having us here. I've been looking forward to this for a really long time. Thank you so much. So hopefully अर्को सिजनमा पनि हामी छिटै भेट्छौँ होला हैन. जानु भन्दा अगाडि let's take a photo है. Sure. Jeevansathi Season 5 brought to you by Global IME Bank, Meri Unilai Muddati Khata. Global IME Bank, Sabai Ka Lagi Bank. Powered by Yasuda, your complete home solution.